Hi, welcome back to my YouTube channel. Today we'll be working on HLOOKUP function. HLOOKUP फंक्शन में हम लोग एग्जैक्ट मैच को और अप्रॉक्सीमेट मैच को देखेंगे। इस तरह से हम लोग जो है इसके साथ साथ जो है हम HLOOKUP फंक्शन में डेटा वैलिडेशन को भी चेक करेंगे कि डेटा वैलिडेशन से हम किस तरह से HLOOKUP फंक्शन को ज़्यादा इजी और स्मूथ वे में कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने ये एक एम्प्लॉय की आईडी ऐड की हुई है और मैं अब यहाँ पे HLOOKUP फंक्शन का अप्लाई करने लगी हूँ। इज इक्वल्स टू HLOOKUP ऐड करके लुकअप वैल्यू में 105 को ऐड करेंगे, जो कि मैंने इधर एम्प्लॉय की आईडी ऐड की है। इसके अलावा हम यहाँ पे टेबल अरे में सारे टेबल को सिलेक्ट करेंगे और कॉमा डालकर रो इंडेक्स नंबर। अब मैंने जो है यहाँ पे सैलरी फाइंड करनी है एक पर्सन की, तो रो इंडेक्स नंबर में हम देखेंगे किस रो में जो है वो सैलरी आ रहा है। तो सैलरी जो है वो रो नंबर 4 में आ रहा है। मैं यहाँ पे 4 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट मैच और फॉल्स में है एग्जैक्ट मैच। फिलहाल मैं एग्जैक्ट मैच फंक्शन को चेक करूँगी, इसके बाद मैं अप्रॉक्सीमेट मैच के बारे में बताऊंगी कि ये अप्रॉक्सीमेट मैच किस तरह काम करेगा। तो अगर आपने फॉल्स ऐड करना है तो आप ज़ीरो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इस पर क्लिक करके और टैप प्रेस करेंगे तो ये फॉल्स ऐड हो जाएगा है। मैं अब यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करने लगी हूँ और यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये इस पर्सन की सैलरी बता दी है जिसकी आईडी 105 है। अगर आपने मैच करना है तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाकर इसको चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी जिसकी 105 थी उसकी सैलरी 70,000 ही है। इसके अलावा अगर हम इसका डिपार्टमेंट चेक करना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से हम लुकअप ऐड करेंगे इज इक्वल्स टू एच लुकअप, और लुकअप वैल्यू में अगर मैं इसकी आईडी ही ऐड करूं और टेबल अरे में मैं यहाँ पर टेबल ऐड कर देती हूँ और कॉमा ऐड करने के बाद रो इंडेक्स में जो है वो डिपार्टमेंट थर्ड पे आता है, तो मैं यहाँ पे 3 रो सेलेक्ट करूँगी और फॉल्ट सेलेक्ट करके एंटर कर दूँगी। तो यहाँ पे ये सेल्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। अगर हम इस पर्सन का नेम फाइंड करना चाहते हैं तो हम एच लुकअप अप्लाई करेंगे और लुकअप वैल्यू में इसकी आईडी ऐड करूँगी। यहाँ पे सारे टेबल को सिलेक्ट करने के बाद मैं कॉमा डालूंगी और इसके बाद जो है एम्प्लॉय नेम जो है वो सेकंड लिस्ट में आ रहा है, तो मैं रो नंबर सेकंड को सिलेक्ट करूँगी और कॉमा डालने के बाद मैं फॉल्स सिलेक्ट करके एंटर करूँगी। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि ये जो उसामा है इसकी जो है ये आईडी थी और ये इसकी सैलरी है और इसके डिपार्टमेंट है। इसी तरह से डेटा वैलिडेशन इनको हम किस तरह से ऐड करते हैं, तो डेटा में जाकर यहाँ से डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अलाउ एनी वैल्यू को हटाकर यहाँ पे हम लिस्ट सिलेक्ट करेंगे। अब सोर्स में जाकर हम सारे यहाँ से जो है वो एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टली और इनको यहाँ पे डन कर देंगे। इस पे ओके करूँगी तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी में एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, इसमें सारे एम्प्लॉय की आईडी आ रही होगी। इस तरह से अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा बल्क में डेटा हो तो हम हॉरिजॉन्टली डेटा को फाइंड करने जा रहे हैं। अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टली डेटा है तो हम उनकी इजीली यहाँ से उनकी वैल्यूज़ को चेंज करते जाएंगे, तो यहाँ पे उनकी अपडेट होती जाएंगी, उनकी सैलरी, उनकी डिपार्टमेंट और उन पर्सन के नेम्स। ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल में डेटा होगा तो हम इस लुकअप अप्लाई करेंगे और अगर डेटा वर्टिकल में होगा तो हम वी लुकअप को अप्लाई करेंगे, क्योंकि वी लुकअप फंक्शन जो है वो वर्टिकल में डेटा को फाइंड करता है। अगर हमारे पास डेटा वर्टिकल वाइज होता तो हम लोग वी लुकअप अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे डेटा हमारे पास हॉरिजॉन्टली था तो मैंने यहाँ पे एच लुकअप फंक्शन अप्लाई किया। तो ये था हमारा एग्जैक्ट मैच। अब इसके बाद हम अप्रॉक्सीमेट मैच पे आते हैं। तो अगर बार बार डेटा सिलेक्ट करना मुश्किल है तो हम यहाँ पे सारे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये इस कॉर्नर पे A1 लिखा आ रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं माई डेटा। सिंपली यहाँ पे डेटा लिख देंगे तो इसको एंटर प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे डेटा हो जाएगा। अब हमें बार बार जो है जाकर टेबल को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा और हम इजीली इसका जो है वो मतलब डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेट फंक्शन को स्टार्ट करते हैं कि अप्रॉक्सीमेट मैच को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमारे पास ये पर्सन है फातिमा, अगर हमारे पास इसकी सेल्स दी हों कि इस पर्सन ने इतनी सेल्स की हैं तो उनको कितनी कमीशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फातिमा ने 75,000 की सेल्स की हैं, तो अब हम चेक करते हैं कि उसने कितनी कमीशन उनको मिलेगी। तो यहाँ पे एच लुकअप फंक्शन अप्लाई करते हैं और लुकअप वैल्यू में फातिमा का नेम सेलेक्ट करते हैं और कॉमा ऐड करने के बाद टेबल अरे में अगर मैं सारा टेबल सिलेक्ट ना करूं और बार बार और मैं सिंपली यहाँ पे डेटा लिखूं तो ये डेटा आ रहा है। अब मैं टैप प्रेस करूंगी तो ये डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। कॉमा ऐड करते हैं और ड्रॉ इंडेक्स नंबर में हम 3 ऐड करेंगे बिकॉज 3 इज़ फॉर कमीशन। एंड यहाँ पर हम एग्जैक्ट मैच करेंगे या फिर अप्रॉक्सीमेट मैच, तो मैं यहाँ पे
اپروکسیمیٹ میچ کو سلیکٹ کر رہی ہوں اور انٹر پریس کریں گے تو 0.07، یعنی کہ فاطمہ نے 750,000 کے اوپر 0.7% کی کمیشن ارن کیا۔ اسی طرح سے اگر ہم محمد بلال نام کی پرسن کی کمیشن فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ ٹیبل ارے سلیکٹ کیا میں نے ان کا، اس کے بعد میں نے لک اپ ویلیو میں رو انڈیکس نمبر سلیکٹ کیا، اس کے بعد رو اور بریکٹ کلوز اور انٹر کریں گے تو 0.03۔ اس طرح سے فرقان جس کی ہمارے پاس جو ہے وہ کمیشن نہیں بتائی ہوئی، اگر ہم کمیشن فرقان کی فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کس طرح سے کریں گے؟ تو سب سے پہلے میں نے لک اپ فنکشن اپلائی کیا از اکولس ٹو ایچ لک اپ لکھ کر لک اپ ویلیو میں فرقان لکھیں گے اور ٹیبل ارے میں ڈیٹا ایڈ کریں گے، اور اس کے علاوہ رو انڈیکس نمبر میں ہم 3 سلیکٹ کریں گے اور ٹرو فار اپروکسیمیٹ میچ انٹر پریس کریں گے تو 0.07 کی جو ہے وہ کمیشن فرقان نے ارن کیا۔ اس طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم فائنڈ کریں ان کی پرفارمنس تو ہم ایچ لک اپ اپلائی کریں گے، لک اپ ویلیو میں اس پرسن کا نیم لکھیں گے اور ٹیبل ارے میں سمپلی ڈیٹا لکھ دیں گے، اور ہم یہاں سے رو انڈیکس نمبر میں پہلے ہم 3 ایڈ کرے تھے، 3 فار کمیشن، اور یہاں پہ 4 ہوگا ان کی پرفارمنس کے لیے، تو 4 ان کی پرفارمنس کے لیے، اور یہاں پہ یہ ایگزیکٹ میچ کرنا چاہتے ہیں یا اپروکسیمیٹ میچ، کیونکہ ایگزیکٹ میچ کریں گے کیونکہ یہاں پہ سب کی پرفارمنس لکھی ہوئی ہے، تو بلال کی پرفارمنس نہیں لکھی ہوئی تو پھر ہم یہاں پہ اپروکسیمیٹ میچ کو ہی سلیکٹ کریں گے اور کال بریکٹ کلوز اور یہاں پہ انٹر کر دیں گے۔ تو یہاں پہ بلال کی پرفارمنس کے لیے ہم نے کوئی ویلیو نہیں لکھی تھی تو یہاں پہ یہ 0 آ رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم فرقان کی پرفارمنس کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں اور یہاں پہ فرقان کی لک اپ ویلیو میں اس کا نیم ایڈ کریں گے، ٹیبل ارے میں ڈیٹا سلیکٹ کریں گے اور رو انڈیکس میں 4 سلیکٹ کریں گے اور ایگزیکٹ میچ کو سلیکٹ کریں گے، انٹر کریں گے تو یہاں پہ فیئر آ رہی ہے فرقان کی، وچ از ایکچولی رائٹ۔ اس کے علاوہ اگر آپ آٹومیشن میں جانا چاہتے ہیں اور مطلب آپ کو ایج لک اپ فنکشن یاد نہیں رہتا اور آپ مطلب اس کی ایج لک اپ فنکشن یاد نہیں رہتا، تو آپ سمپلی فارمولاز میں جا کر یہاں پہ انسرٹ فنکشن لکھا ہوا ہے، آپ اس میں یہاں پہ فائنڈ کر سکتے ہیں ایج لک اپ۔ اگر آپ کو فائنڈ نہیں ہو رہا تو آپ یہاں پہ سمپلی سلیکٹ آل کر کے اگر میں یہاں پہ وی لک اپ لکھوں گی تو یہاں پہ انٹر پریس کروں گے تو یہ وی لک اپ آ جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ ایج لک اپ لکھیں گے، ایج لک اپ لکھیں گے اور ایج لک اپ آ جائے گا، یہاں سے اوکے کا سائن کلک کریں گے۔ اب یہاں پہ ہم نے لکھنی ہے لک اپ ویلیو، اگر میں یہاں پہ فاطمہ لک اپ ویلیو لیتی ہوں، ٹیبل ارے میں ڈیٹا لے لیتی ہوں، اگر ٹیبل ارے میں ڈیٹا آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یہاں پہ سمپلی ایرو سائن پہ کلک کریں گے اور سارے ٹیبل کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد رو انڈیکس نمبر میں ہم 3 لیں گے، اور اس کے بعد لک اپ رینج میں آپ نے ایگزیکٹ میچ یا پھر اپروکسیمیٹ میچ، تو آپ یہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایگزیکٹ میچ لینا ہے یا اپروکسیمیٹ میچ۔ یہاں پہ میں اوکے کروں گی تو یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ فاطمہ کی کمیشن بتا دی ہے، یہ جو 0.07 تھی بالکل ایگزیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ آپ اسی طرح سے اس ٹیبل کو یوز کر کے انسرٹ فنکشن کا، تو آپ وی لک اپ، ایچ لک اپ اور باقی سارے فارمولاز کو یہاں سے ایزیلی مینولی کر سکتے ہیں آٹومیشن میں۔ تو hope you like the video. If you have any question, please do let me know. And thanks for watching.